Y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 6. We're going to open our Bibles in the book of Revelation, chapter 6. Y leemos dos versículos, el 1 y el 2. And we're going to read these two verses, verses 1 and 2. Yo le he puesto por tema este mensaje, el primer sello de Apocalipsis 6. I have put as a theme to this message, the first seal of Revelation 6. Ese es el tema del mensaje. So that is the theme of the message. El primer sello de Apocalipsis 6. The first seal of Revelation 6. La escritura dice así: y cuando el Cordero abrió uno de los sellos, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. It says, now I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the four living creatures saying with a voice like thunder, come and see. Y Juan dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. And I looked, and behold, a white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him. And he went out conquering and to conquer. Amén. Amen. El Señor añada bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermano. You may be seated, brethren. Yo voy a predicar un ratito. I'm going to preach for a little while. Y lo que yo no pueda terminar hoy, lo termino el domingo que viene. And what I'm not able to finish today, I'll continue it next Sunday. Vamos a inclinar nuestros rostros Let us bow our heads. y demos gracias a Dios por su palabra. Let us give thanks to God for his word. Señor, gracias te doy por tu palabra. Porque tu palabra es espíritu y es vida. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se seca la flor, se marchita la flor, se seca la hierba, pero la palabra del Dios vivo permanecerá para siempre. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, hemos aprendido que el jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6:2 es el anticristo. We have learned that this white horse that is being spoken about in Revelations is this Antichrist. El anticristo es el líder terrenal de la gran tribulación. The Antichrist is the earthly leader of the grand tribulation. Y Jesucristo habló de la gran tribulación. And Jesus Christ spoke about the grand En tribulation. Mateo capítulo 24, versículo 21. In Matthew 24, verse 21. Mire lo que dijo el Señor acerca de la gran tribulación. Look at what the Lord said about the great tribulation. Le dijo a sus discípulos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. He says to his disciples, he says, for then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. Déjeme decirle que yo creo que estamos más cerca de la gran tribulación que lo que nosotros nos imaginamos. Let me tell you that I feel that we are closer to the great tribulation than even we can imagine. ¿Qué es la gran tribulación? Nos preguntamos. What is the great tribulation, we ask? La gran tribulación es un periodo de sufrimiento y angustia The great tribulation is a period of suffering and anguish, que ocurrirá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo which will occur before the second coming of our Lord Jesus Christ, y antes del establecimiento de su reino en la tierra. and before he establishes his kingdom here on earth. También yo aprendí que la gran tribulación es un periodo profético de juicio divino, I also learned that the great tribulation is a period of prophetic judgments, donde Israel será disciplinado y el anticristo se manifestará. where Israel will be disciplined and the Antichrist will manifest himself. Así que vemos entonces en Apocalipsis 6, versos 1 y 2, So we see here in Revelation 6, verses 1 and 2, que cuando Jesús desató el primer sello,
se manifestó el anticristo. that when Jesus loosed this first seal, the Antichrist is manifested. Nosotros nos preguntamos, ¿y quién es el anticristo? And so we ask, who is the Antichrist? El anticristo es un hombre que afirmará ser el Cristo, pero que no es el verdadero Cristo. The Antichrist is one who will affirm that he is the Christ, but he is not. Es todo lo contrario al verdadero Cristo. He is all the contrary to the true Christ. En Daniel capítulo 7, verso 25, el profeta Daniel dijo esto acerca del anticristo. Dijo que este hombre hablará palabras contra el Dios Altísimo. It says in Daniel 7, verse 25, Daniel speaks about the Antichrist. And he says that this man shall speak words against the Most High. Y en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, el apóstol Pablo llama al anticristo el hombre de pecado, el hijo de perdición. And in 2 Thessalonians chapter 2, verse 3, the Apostle Paul calls the Antichrist, he calls him a man of sin, a son of perdition. Y dice que este hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y contra todo lo que es objeto de culto. And he says that this man, he opposes and exalts himself above all that is called God and all things that have to do with God. Eso está en el versículo 4 que no fue proyectado. That's in verse 4 that was not projected. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y contra todo lo que es objeto de culto. He opposes himself and exalts himself above all that is called God or that is worshipped. Y este hombre será tan atrevido que dice la Biblia en el verso 4 que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. And this man is so daring that he even has the audacity to sit as God in the temple of God, showing himself that he is God. Y en el verso 9 dice el apóstol lo llama el inicuo, que significa el injusto, el malvado. And in verse 9, the apostle calls him the lawless one. That means the unrighteous one. Y el apóstol dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás y viene con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. And it says that he is according to the working of Satan with all power, signs, and lying wonders. Hermanos, ese es el anticristo. Brethren, this is the Antichrist. Descrito primero por el profeta Daniel y luego por el apóstol Pablo en la Biblia. Described first by the prophet Daniel and then by the apostle Paul in the Bible. Ahora veamos lo que dice el apóstol Juan acerca del anticristo. Now let's see what the apostle John says about the Antichrist. Primera de Juan capítulo 2 verso 18. 1 John chapter 2 verse 18. El apóstol escribe: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, mira lo que dice, han surgido muchos anticristos. It says, little children, it is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. ¿Y por qué el apóstol dice que han surgido muchos anticristos? And why does the apostle John says that many Antichrists have come? El verso 22 lo dice. Verse 22 says it. Porque todo el que niega al Padre y al Hijo, este es un anticristo. Because whoever denies the Father and the Son, then they are an Antichrist. Hermanos, son muchos los que niegan al Padre y al Hijo. Brethren, there are many who deny the Father and the Son. Y por eso el apóstol Juan dijo que han surgido muchos anticristos. And that's why the apostle John says that there have been many Antichrists. En otras palabras, In other words, estos que son llamados anticristos those who are called Antichrist, son personas que son controladas por el espíritu del anticristo. these are people who are controlled by the spirit of the Y en Antichrist. primera de Juan, capítulo 4, versos del 1 al 3, 1 John chapter 4 verses 1 through 3. el apóstol Juan continúa hablando del asunto. The apostle John continues to speak about this issue. Mire cómo dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. He says, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. En cada uno de esos falsos profetas está el espíritu del anticristo. And every one of those false prophets is the spirit of the Y Antichrist. el apóstol dice: y en esto conoced, verso 2, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
It says in verse 2, by this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Y el verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Verse 3, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Si no es de Dios, entonces ¿de quién es ese espíritu? So if it's not of God, then who does that spirit belong to? El texto lo dice, este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros oísteis que viene y que ahora ya está en el mundo. The verse says it says, and this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. Fíjese lo que está diciendo el apóstol aquí. Listen to what the apostle is saying Que here. el espíritu del anticristo ya está en el mundo. That the spirit of the Antichrist is already in the world. Hermanos, el espíritu del anticristo lleva mucho tiempo ya en el mundo. Brethren, the spirit of the Antichrist has spent much time here already. Y ha in the querido world. manifestarse en muchas ocasiones, And he's wanted to manifest himself in many occasions. pero Dios no lo ha permitido. But God has not allowed it. No ha permitido que se manifieste en toda su plenitud. He hasn't allowed it for him to be manifested in all its fullness. Uno de los intentos de manifestarse, One of these attempts to manifest himself, ese espíritu de anticristo, the spirit of the Antichrist, lo vemos en Daniel capítulo 3, verso 1. you see it in the book of Daniel, chapter 3, verse 1. Donde el rey Nabucodonosor, sintiéndose orgulloso del poder de su imperio, Where King Nebuchadnezzar, feeling so pompous about his power and his empire, la Biblia dice que hizo una estatua de oro en representación de él y de su imperio. the Bible says that he made the statue in representation of his kingdom and of himself. Y en el verso 5 dice que ordenó a todo el mundo a que adorara esa imagen. And in verse 5, it says that he ordered everyone to worship that statue. Y este hombre en Daniel 4:30 And so this man in the book of Daniel, chapter 4, verse 30, dice que inflado en su orgullo dijo esto. it says that he, being inflated in his pride, Dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Escuche bien, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. he says this with much pride. He says, is not this great Babylon that I have built for a royal dwelling by my mighty power and for the honor of my majesty? Y Nabucodonosor estaba tan ciego en su orgullo And so Nebuchadnezzar was so blinded by his pride, que él creía que era un dios he thought of himself as a god. y convirtió el gobierno de su imperio en un dios. And he converted the government of his empire into a god. Hermano, iba en un desenfreno que Dios tuvo que frenarlo. He lived this life so without restraint that God had to restrain La him. Biblia dice que lo despojó de su reino. The Bible says that he was put out of his kingdom. Y en Daniel 4:33 dice que lo puso a comer hierba con los animales del campo. And in Daniel 4:33, it says that God made him eat grass like the oxen. Se mojaba con el rocío del cielo. He was getting wet with the dew from Su heaven. pelo creció como plumas de águila His hair grew like the eagle's y feathers, sus uñas como uñas de aves. and his nails like birds' claws. Y de esa manera, And in this manner, aquel espíritu ateo, that atheist spirit, aquel espíritu anticristo, that antichrist spirit, fue removido del corazón de Nabucodonosor. was removed from the heart of Nebuchadnezzar. Y el verso 34 dice Verse 34 says que la razón le fue devuelta a Nabucodonosor. that his reason came back, Y entonces se arrepintió and then he was able to repent, y bendijo al Altísimo. and he blessed the Almighty. Y alabó y glorificó al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. And he blessed the Most High, and he praised and honored him who lives forever, for his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to Y generation. comenzó Nabucodonosor a exaltar a Dios And so Nebuchadnezzar started to exalt God después de aquella experiencia
experiencia de humillación. after that experience of being humbled. Y en Daniel 4:35 dice que él decía, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué estás haciendo? Porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Come on, hallelujah. It says in Daniel 4:35, all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. He does according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can restrain his hand or say to him, what have you done? Because he is God Almighty. Vive el Rey. Amen, hallelujah. No hay Dios como nuestro Dios. There is no God like our God. Y ahora Nabucodonosor, transformado por aquella terrible experiencia de humillación, And so now King Nebuchadnezzar, being transformed by this humbling experience, dijo esto en el verso 37. he said this in verse 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. He says, now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all of whose works are truth and his ways justice. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. It says, and those who walk in pride, he is able to put down. Permítame darle un consejito. Allow me to give you an advice. No ande con soberbia. Don't walk around with pride. No, humíllese delante de Dios. Humble yourself before God. Porque los que se humillan delante de Él, Those who humble themselves before him, Él los exalta, dice la Biblia. he will exalt them, the Bible says. Eso quiere Dios, This is what God wants. que nosotros andemos humilladitos delante de That Él. we would walk humbly before him. Hermano, y de esa manera Dios sacó aquel espíritu ateo, anticristo, del corazón de So in Nabucodonosor. this way, God removed that atheist spirit, that antichrist spirit from the heart of Nebuchadnezzar. Pues yo quiero decirle que esa es la mentalidad de los hombres gobernados por el espíritu del anticristo. So I want to tell you that that's the mentality of those men who are governed by this spirit of the antichrist. Ellos dicen a sus súbditos, They say to their subjects, el gobierno es el que construye tus escuelas. the government is the one that builds your schools. El gobierno es el que arregla las carreteras de tu ciudad. The government is the one that fixes your streets. El gobierno es el que provee para el bienestar público. The government is the one that provides for the welfare of the people. El gobierno es el que se asegura de que seas alimentado y tengas trabajo. The government is the one that assures itself that you have a job and that you are well fed. Y le dicen a la gente, el gobierno es una fuerza poderosa. And they say to the people, the government is a powerful force. ¿Y qué Dios hay más grande que el gobierno? And what God is there that's greater than the government? No lo hay, dicen ellos. They say there is none. Por lo tanto, inclinaos al símbolo que yo he levantado en representación de nuestro gobierno. Therefore, you should bow down to the symbol that I've created as the symbol of our government. Hermanos, así se manifiesta el espíritu del anticristo. So, brethren, this is how the spirit of the Antichrist is manifested. Y eso fue precisamente lo que hizo el rey Nabucodonosor. And this is precisely what King Nebuchadnezzar did. Y si Dios no lo hubiese detenido, And had God not detained him, ¿quién sabe qué más hubiese hecho Nabucodonosor para desafiar al Dios vivo? who knows what else King Nebuchadnezzar would have done to challenge the living God, Al Dios que nosotros servimos. the God that we serve. El espíritu del anticristo niega la existencia de Dios The spirit of the Antichrist denies the existence of God. y aborrece y persigue a aquellos que adoran al Dios verdadero. And it persecutes those who worship the true God. Podemos ver en la Biblia que los 3 jóvenes hebreos fueron perseguidos y echados en el horno de fuego ardiente. We can see in the Bible that the 3 Hebrew men were persecuted and they were cast into the fire in the Porque oven. se negaron a postrarse delante de la imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Because they refused to bow down to the statue that King Nebuchadnezzar had established. Y si usted lee la historia And so if you read the story también nos revela the story also reveals que los creyentes del primer siglo that the believers of the first century, fueron perseguidos they were also persecuted cuando se negaron a adorar la imagen del emperador. when they refused to worship the image from the
emperor. En aquel tiempo, And in those times, en el primer siglo, during that first century, el gobierno le permitía a la gente tener cualquier religión the government allowed the people to have any religion y adorar al Dios que quisiera, and to worship the God that they wanted, siempre y cuando la imagen del emperador fuese considerada como una deidad y venerada como tal. just as long as that image of the emperor was also given that place of a deity and worshipped as well. Los creyentes del primer siglo fueron perseguidos. So the believers of that first century, they were persecuted. Escucha bien, no por ser cristianos, Listen well, not because they were Christians, sino porque se negaron rendir homenaje al emperador. but because they refused to bring homage to the emperor, Porque se les quería obligar a decir, el emperador es el Señor. because they were being obligated to say, the emperor is the Lord. Ahora, nosotros sabemos And so we know que las autoridades superiores han sido puestas por Dios that the superior authorities have been placed there by God para mantener el orden y la justicia en la tierra. to maintain order and justice here on earth. Así lo dice la Biblia en Romanos capítulo 13, verso 1. The Bible says this in Romans 13:1. Y nosotros sabemos And we know que nosotros los cristianos debemos someternos a las autoridades superiores. so that we as Christians, we should submit ourselves to these higher Y authorities. sabemos que nuestra responsabilidad como ciudadanos es someternos a esas autoridades puestas por Dios. And we know that we as citizens is that we are supposed to subject ourselves and submit to these higher authorities. Le debemos respeto y lealtad al gobierno. We have to give the government respect and loyalty. Pero una cosa tiene que quedar clara. But one thing needs to be clear. Y es que a Dios hay que darle lo que es de Él y a César lo que es de César. You need to give to God what belongs to God and give Caesar what belongs to Caesar. Lamentablemente, Sadly, a veces el gobierno demanda y exige aquello que pertenece exclusivamente a Dios. sometimes the government requires and demands that which belongs exclusively to God. Y es ahí donde nosotros no podemos transar. And that's where we are not able to go into. Es ahí donde no podemos estar de acuerdo. We can't be in agreement there. Hay una gloria que Dios no comparte con nadie. There's a glory that God does not share with anyone. Y es la gloria de ser adorado. And it's the glory of being worshipped. Y si el gobierno exige adoración, And if the government requires worship, tenemos que decirle al gobierno lo que Jesús le dijo a Satanás en el desierto cuando fue tentado por el enemigo. we need to say to the government what Jesus said to the enemy when he was tempted in the En wilderness. Mateo 4:10 él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo That's right. servirás. He said to him in Matthew 4:10, he says, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Porque en cuanto a la adoración se refiere, Because when it has to do with worship, escucha bien, y a otras prácticas que no armonizan con la voluntad de Dios en su palabra, listen well, with other practices that do not harmonize with his scriptures, nosotros los creyentes tenemos que pararnos firmes we as believers need to stand firm y no ceder, and not give in, aunque tengamos conflicto con el gobierno. although we might have conflict with the government. Un conflicto que ha existido desde que el espíritu del anticristo está en el mundo. A conflict that has existed since the spirit of the Antichrist has been in the world. Hermano, esto no es nada nuevo. Brother, this is nothing new. Ese espíritu del anticristo lleva mucho tiempo operando en el mundo. The spirit of the Antichrist has spent much time operating here in the world. Y nosotros debemos estar al tanto de esa realidad. And we should be aware of this reality. Ahora bien, Now then, la Biblia enseña the Bible teaches que viene un día that a day is coming en que habrá un conflicto final y decisivo. that there will be a decisive and final conflict. Escucha bien lo que dice la Biblia. Listen well to what the Bible says. Que habrá una generación en los postreros días de hombres malos y perversos, That there will be a generation in the latter times of men who are perverse and evil. esa generación se está preparando para recibir al anticristo. That generation is preparing itself to receive the Antichrist. La escritura describe esa generación postrera en 2 de Timoteo capítulo 3 versos del 2 al 5. The scripture describes that generation in 2 Timothy chapter 3 verses 2 to Y 5. ahí la escritura describe el carácter de los hombres de esa última generación antes de que Cristo venga. And there's a description of that last generation, of the characteristics of how this generation will be. Mira lo que dice. Look at what it says. Los hombres serán amadores de sí mismos,
The men will be lovers of themselves. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. They will be boasters and proud and blasphemers, disobedient to parents and unthankful and unholy. Verso 3, sin afecto natural, implacables, And verse 3, unloving, unforgiving. calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. They will be slanderers, without self-control, brutal, despisers of good. Verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verse 4, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Y lo peor de todo, And what's worst of all, está en el verso 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. it says in verse 5, and what's worse, it says they will have having a form of godliness, but denying its power. Y en ese mismo verso el apóstol termina aconsejándonos a nosotros los cristianos. And in that same verse, the apostle gives us an advice. Y dice, a estos evita. He advises us as Christians. He says, and from such people, turn away. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que esa última generación corrupta de los postreros días That last generation, that corrupt generation of the latter times, se opondrá al plan y al propósito de Dios para nuestras vidas. will oppose the plan and the purpose of God for our lives. Y su jefe será el anticristo. And their chief shall be the Antichrist. Y habrá un conflicto final y decisivo, And there will be this decisive final conflict donde este dictador mundial where this world dictator hará que la ley de su gobierno sea suprema sobre toda otra ley en la tierra. will cause that his government will be a supreme law over all of the earth. Y reclamará adoración para él y para su gobierno. And he'll claim worship for himself and for his government. Hermano, el anticristo es la encarnación de todo lo malo que usted se pueda imaginar. Brethren, the Antichrist is the embodiment of everything evil that you can imagine. Por eso segunda de Tesalonicenses 2:3 lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. That's why 2 Thessalonians 2:3 calls him the man of sin, the son of perdition. Y en el verso 4, el hombre que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. It says in verse 4, and he's the one who opposes and exalts himself above all that is called God or is worship, and he sits in God's temple, showing himself that he is God. Y en el verso 8 se le llama el inicuo porque es malvado e injusto. And in verse 8, he is called the lawless one because he is unrighteous and he is evil. Y en el verso 9 dice que su advenimiento, o sea, su venida, es por obra de Satanás y con gran poder hace señales y prodigios mentirosos. And it says in verse 9, and his coming is lawless and is a working of Satan, but he comes with all power, signs, and lying wonders. Ahora aquí es donde yo quiero llegar, el verso 10. So I want to get to verse 10. Dice que viene con todo engaño de iniquidad. It says that he comes with every deceit of iniquity. ¿Para quiénes viene? For who is he coming? La escritura lo dice Scripture tells us en el verso 10. in verse 10. Viene para los que se pierden. He comes for those who will perish. ¿Por qué? Why? El verso 10 lo dice, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. It says because they did not receive the love of the truth that they might be saved. O sea, rechazaron al Señor Jesucristo. So they rejected the Lord Jesus Christ. No le recibieron como Salvador para ser salvos. They didn't receive him as a savior in order to be saved. Y el verso 11 dice, And verse 11 says, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. it says, for this reason God will send them strong delusion that they should believe the lie. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en Jesucristo. It says in verse 12, and that all may be condemned who did not believe in the Lord Jesus Christ. Sino que se complacieron en la injusticia. But they had pleasure in unrighteousness. ¿Qué usted va a hacer en esta encrucijada? So what are you going to do in this crossroad? Después que la hermana testificó, After the sister yo hice testified, la invitación. I made the invitation. ¿Habrá alguien Is there que anyone todavía no ha aceptado a Jesús como su who Salvador? still hasn't accepted Jesus as their Savior? No se vaya de aquí sin aceptar a Cristo. Do not leave here without accepting Jesus. Ese es su seguro de vida.
That is your life insurance. Hay vida en Jesús. There is life in Jesus. Hay salvación en el There is Señor. salvation in Jesus. Amen.